Damgo ko, Brad. Nya, matinuod man. Unsa di ay hinungdan. So posible, kung kadaghan na ka magdamgo, matinuod imong damgo, posible nga active ang imong psychic abilities. Nga niya, usa sa mga sign nga demonic among damgo, kining gitawag itog lucid and vivid dreams. Kining ordinaryo nga damgo, gataak-taak na siya. Waya mo'y purma, matinga ka, kay galakaw ka, ning lupad na pugka ka ng murag, way, bungar na sa imong katulugon. Pero may kung kag lucid and vivid dreams, pag mata nimo, detalye kayo ang damgo nga murag tinuod, dalabaw na gyud nga matinuod pod ang imong damgo, dako ang posibilidad nga naa kay psychic abilities. So mao na nga sa mga sa nangutana ana, isulti na detalye na sa case officer nga makahandle nimo unya unsa pay mga kasinatian nimo kabahin ana kay aron matabangan ka kung tinuod ba gyud nga active ang imong psychic or na timing ra pod na nga ang imong damgo na tinuod. Dili man nato spiritualize tanan. Taas ang proseso, kuti og langan ang proseso sa pag kuan na kay ang yawa digud makita. No, di man na parihag virus nga makita ra na microscope rag bakterya. Ang yawa lisod na siya i-diagnose. Mo titubag.